hambai ani dukhoni kok mungkin ani pesai hanya ani sai kini Subzonal chairman और 30 किला बाग मनी एक बছর নবই বিষ্ণু ভাইয়া কলাই যা শিলং সুপার গিয়া রগো বুথা ঘটিও এগুলো রগো বনাই যাব তারপর আগতলাও কেমন নাই দङ দুর্বলনি বাংলাদেশি কেমন না মাইয়া 2 বার সিলাই যা ততরা রগো কসা সা মাইয়া মাইয়া দুর্বল মা আঙ্গই দামো বিষ্ণু কলাই যা হানে লুকুরং 제가 하얀 카리오 바이로 수바바자디 부바그라는 거야 뭐는 거야니 무서워 부바그라도 시작 뭐니로 기나 번호도 신이로 부바그라 호 번호 히사바유 다티 트리트먼트 가정디 아니 랑낭그 트리트먼트 가정하니까 한 트리트먼트 가정에 랑낭그 한 방도 비슷한 오클라자 개똥 가그낭 마야그낭 놓고 거기 샤스 바바지 ka jotono no sini TRIPURA haganangai sin TRIPURA sarokno tini sing belai kha khamani ko election campaign ngai nai khanama balokjak agera bu phaika wani waitam fia tabo ke belai no tai bu klaijak bisna nukha sini o Killa Subzonal ni chairman borong ganang Kirti singh Jamatia tini cancer ni patient ngai nai boni belai sorry hai je klai kha bisnawo Moni bagai joto TRIPURA haganang maya ganang sen sin THAKHUK song thanang amunang koijawo je yak followi bono treatment bayre talangnan bagai khoksa masa soba baija de hne bon account ro baija de hne jotono kogjawo asun hambai सबैको खुलुमखा नमस्कार बेलाय के खा खामानि कक सिनि दफानि बागै कदमा सालरामै निजेनि नक हुक सेरिया करै हिमते तिनि थयामा कलाइजाक सिनि Killa Subzonal नि चेयरमैन दा Kirti सिंह Jamatia बिनि नगबो साजकनै नग नुखंबो हामिया अमाइके कैंसर बेमार मानजागै ताबो बिसनाव कलाइजाक खापनबो खाबाइया फिया बाबोनि ट्रिटमेन्ट नि बागै रां गोबां मा नांगौ 15-20 लाख साइ ट्रिटमेंट काम खायरना बागै बिन थानि रांखक पैसा बमं साफानो गरै दफानि बागै सामक तांते गामन बागै ने बनो सोबा के खाइलै मानाय के लुकुरक नोंथानि मनो कबक मं जों त दफानि बागै अनेक सेक्रिफाइस खाइलैखा गमाय को वै जे सेक्रिफाइस खाइ फेने रंनि गानावो जों जद माय बिपदनि जरा बासालाय के खक्सा खनै जत पालके सोबालायै जों साबनो फाइनाय सालो जों माननाय आबाद बागै Song marine bagai eto din bono subai malia bisa hairomoi bo bisna klaijak sori sak hamiang to teibo campaign rok khaika koyek din taboke klaisoka bisna 6-7 mas romoi tobo mi apro bodrei phaika te bono suba sokhaina bagai ne khak nang mayak nang jot tani TRIPURA sa THAKHUK bukhuk rongno ang ma koijawo jeng song mari ni jorawo jorar lai malia tabo please da Kirti singh ni bangai kisa jot tono je mansak boni je account number rojak tei boni je scan khaijangnai aro rojak kisa bono chubalai khangke dakti ke bini treatment kahamni bagui जों फातारो बनो तलां थांलाय मानाय तै बनो बानचक मा खांके त्रिपुरा सारंनि खरकसा वारियर्स न जों सुबाय मानाय हिनै चोबाखा बा जों तैबायसा जों मार खायनै खाख्लायनाय हामबाय प्लिज आनि साबान मतो कोनो करै